ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କ'ଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଧର୍ମଘଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମିଲର୍ସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ନିରୀହ ଚାଷୀ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜୁନ୍ 8ରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମିଲର୍ସମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମିଲର୍ସମାନେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାଷୀର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲର୍ସଙ୍କ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନା ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। मोर ना हूँ महेश कुमार बंसल, सभापति ऑल ओडिशा राइस मिलर एसोसिएशन। आमर मुख्य दाबी हूँ कस्टम मिलिंग वृद्धि, तापर हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जर वृद्धि, ता हूँ ड्राएज सुक्ति रॉ राइस मिल को दिया जाए जो 1% कम कर देती, आधा % कर देती, 1% करवाटा। तापर हूँ आमर MMDF ना आमर बहुत गुड़ा पैसा काटी दिखाई से आमको फेरस्त करा जाऊ। आम 2 वर्ष हो गला जिते बेले नुआ सरकार गठन होता आम प्रथम साक्षात होना आम दाबी मैंने देलु, किंतु बहुत अपेक्षा पर भी नुआ सरकार अच्छी कहीकि आमको समय देवाक पड़ता। जनवरी मास पर्यंत आम जगिलु जिते बेले आम देखिलु आम दाबी पूरण होनी, आउ बहुत गुड़ा आम पेमेंटा हो पार नाला, से आम बाध्य होना जनवरी मासे स्ट्राइक करूँ। से आमर गोटे मात्र दाबी खाली पूरण होता, कस्टोडियन मेंटेनेंस चार्जेस जो 2 वर्ष दिखाई नाला सेटा हमको प्रदान कले, किंतु सेते बेले हमको आउ गोटे एश्योरेंस दिया जाइतिला जे आमे 1 मास भितर बाकी दाबी माने पूरण कर देबु। आउ तापर पाखापाखि 10-20 थर आमे मीटिंग करि सारलोनी सबु क्षेत्र रे, माननीय मंत्री संगे भी, जोगाण निगम रो हमर MD संगे भी, तांका प्रिंसिपल सेक्रेटरी संगे भी, किंतु आज पर्यंत से दाबी पूरण हेई पारलानी कि तार सफलता मिली पारलानी। सेति पई आमे बाध्य हेलु ए स्ट्राइक को जीवा पई। आज्ञा से आम 5 मास जगिकिना आम बहुत चेष्टा कलु कि चाषी मैंने हैरान न हो। खरीफ रे भी आम मझीरे प्रत्याहार कलु, सब पूरण नाला भी सरकार पाखे एबे भी समय अच्छी आम जो दाबी अच्छी आउ थे तर्जमा करना जदि से समाधान कर दि जाए ए स्ट्राइकटा प्रत्याहार भी हो पार।